Okay guys, no, nandito tayo sa Buhangin guys, no. Ulitin tayo, no. Nandito tayo sa Buhangin guys, no. Okay, harap sa airport, no. Okay, nandito lahat mga pulis karon guys, no, sa Buhangin. Lahat sa mga vlogger, mga kwan guys, nandito na sila guys, no. Medyo kwan na karon guys, medyo parang hindi na masyado maganda guys, no. Ito kwanto live to guys, no. Ay, naharanga pa to guys, no, sila guys, no. Okay. Okay. Yan. Ayan guys, no, medyo naharangan na sila guys. Ayan guys, to. Yan, ito pikas ni guys na. Lahat ni pag ganun guys, diretso ni guys pag ganun. Okay, medyo naharangan. Hindi ko alam kung kaya tayo malusot dito, parang hindi ta naharangan tayo dito sa banda. Okay, nandito sila guys, no. Yan. Ayan guys po, no. Nuli na mo. Ayan guys, no. Medyo uli nila sa ilang balay ang chinilas 5 na kapuok. Ayan guys, no. Ang iro Medyo ayan, medyo dagan pulis lagi guys, no. Ayan. Ayan guys, no, ayan. Okay. Ayan. Bot lang kung dito yung mga kaniligagihan, parang meron na kayo kon. Medyo nagbabante. Ayan. Ayan, dito na sila taman guys, no. Okay. Parang yung yan, medyo nakikita ko na siya guys, no. Okay. Hello guys, ayan, nandito sila. Okay, medyo naharangan yung clock. Ayan, dito tayo sa guys. Yan. Okay, salamat guys. Babalik tayo ulit, no. Thank you. I-add ko sa YouTube channel ko, no, Boy Colonia, no, isang vlogger, no. Okay, ma-vlog ta, no. Boy Colonia, no, isang vlogger. Ayan, medyo stop natin video muna. Tipid-tipid tayo kasi baka maubusan tayo mga kwan. Memory card. Okay guys, no. Vlogger ta guys, no. Okay, nandito tayo sa Buhangin, harap ng sa airport talaga guys. Okay. Salamat guys, no. Thank you. Bye-bye.